Yuk, rapikan dan persiapkan alat-alat belajarnya. Setelah dipersiapkan perlengkapan belajarnya, mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami pelajaran kita hari ini. Yuk kita murojaah dulu surat An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubun yauma idhin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah a'idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idzahum bisahirah hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha fakul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtosha laylaha fa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum fa idza ja'at
kubra. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan pelajaran San Al-Qur'annya, yaitu Iqra 4 halaman 165. Nah, kita simak sama-sama ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ghalabat wa ma malakat. Ma ini kita panjangkan karena bersambung dengan alif. Aimanuhum. Lanjut di baris yang kedua. Mithqala. Ko juga dibaca panjang karena bersambung dengan alif. Mutsna wa sulasa. Mutsna wa sulasa. Baris ketiga. Yuhsinuna. Nun bertemu wawu yang disukunkan maka dibaca panjang 2 harokat. Yuhsinuna. Huwa yuhyi. Ini ada fathah berdiri maka bacanya juga panjang 2 harokat. Huwa yuhyi wa yumitu. Wa yumitu. Ini juga mim bertemu ya sukun atau ya mati, dibaca panjang 2 harokat. Baris yang keempat. Ho-nya ini kita keluarkan dari tenggorokan. Ladahu. Yahtafu absarahum. So panjangnya 2 harokat. Ab ini dipantulkan. Absarahum. Ya, abnya ini bacaan qalqalah atau dipantulkan bacanya. Absarahum. Selanjutnya biidnihi idhum 'alaiha qu'udun. Juga dibaca panjang 2 harokat. Ha-nya juga.
Selanjutnya aradun wa arsala alaihim tayran rizqan wa khalaqnakum. Qafnya ini dibaca memantul. Wa khalaqnakum azwajan. Wa bertemu dengan alif maka dibaca panjang 2 harokat. Baris yang terakhir nasta'inu. Ini juga dibaca panjang 2 harokat. Yuwaswisu fi suduri. Nah, jadi yang di halaman 165 mana yang bacanya harus dipantulkan? Nah, di halaman 165 ada 2 ya. Pada bacaan ini absarahum. Abnya itu kita baca memantul. Kemudian pada bacaan wa khalaqnakum juga dipantulkan. Karena huruf qalqalah kemarin ada 5 ya. Ada huruf ba, kemudian jim, to, dal, dan qaf. Ya. Melanjutkan hafalan surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yasr. Wal, alif lamnya tidak dibaca jadi langsung ke lam. Wallaili idza matobi'i ya, ada alif di depannya maka dibaca panjang 2 harokat. Idza yasr, karena wakaf jadi fathahnya kita hilangkan, kasrohnya ya, yasr. Jadi wallaili idza yasr, wallaili idza yasr. Ayat yang kelima, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal, lamnya dibaca jelas. Hal fi dibaca panjang 2 harokat. Dzalika, ada fathah yang berdiri ya. Jadi dibaca panjang 2 harokat juga. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Qasamul ditahan dulu, ada tasdid. Qasamul lidzi panjang 2 harokat. Hijr kita wakafkan jadi hijr ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Jadi ada 5 ayat yang harus dihafalkan ya. Nah, kita ulang dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyafa'i wal watr wal laili idza yasr
Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, yuk hafalkan 5 ayat surat Al-Fajr. Nah, anak-anak muallim semuanya, sekarang kita belajar tentang adab. Kemarin kita sudah mempelajari adab dan tata cara berwudu. Nah, semuanya masih ingat kan? Sekarang kita belajar tentang adab dan tata cara sholat. Di dalam menjalankan sholat ada rukun-rukun yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya agar sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang rukun-rukun sholat. 1. Niat. Niat sholat kita baca di dalam hati. Jadi ketika kita sholat mengawalinya dengan niat, dan niatnya itu di dalam hati kita. 2. Takbiratul ihram. Saat kita mengangkat tangan dan membaca Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Dan saat kita melafalkan Allahu Akbar, itu disertai dengan niat di dalam hati. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau kita mampu berdiri, wajib kita sholat dengan berdiri. Tapi kalau tidak mampu, boleh dengan duduk dan seterusnya. Yang keempat, membaca Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah itu adalah tenang atau berhenti sejenak. Yang keenam, i'tidal. I'tidal adalah kita berdiri setelah ruku, itu disebut i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Sujud ada 2 kali dalam 1 rakaat dan dengan tumak ninah juga. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Yang ke-11, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12, membaca salam yang pertama atau biasanya kita salam yang ke kanan sambil noleh ke kanan. Yang ke-13, tartib. Apa itu tartib? Tartib itu berurutan. Jadi harus berurutan. Dari berdiri kita ruku, berdiri lagi i'tidal, baru sujud. Enggak boleh dari berdiri langsung sujud, melewati ruku, itu enggak boleh. Nah, sekarang kita praktek. Kita tengok video praktek sholat berikut ini. Kita sekarang akan praktek sholat sunnah duha. Baik, ini mu'allim bawa sajadah ya. Kita bentangkan sajadahnya ya.
Oke, baik. Tengok nanti mualim akan praktek sholat gerakannya seperti apa. Bagaimana nanti cara mengangkat tangan, bagaimana nanti mualim ruku, bagaimana mualim nanti sujud, ya. Mungkin perlu mualim sampaikan cara mengangkat tangan atau ruku atau sujud. Kalau pertama kalau kita takbiratul ihram mengangkat tangan, tengok mualim ya. Jari-jari jangan terlalu rapat, agak renggang, luruskan dengan daun telinga. Nah, ya. Tahu anakku? Nah. Kemudian turunkan ke dada, pas. Di atas pusat, pas dada, ya. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri seperti ini. Jangan begini, tapi begini. Ya. Yang kedua, ketika kita ruku, punggung kita lurus. Nah, ini lurus. Tangan pegang lutut, lurus. Ya, lurus begini. Ya. Jadi punggung lurus, tangan memegang lutut, kepala saya punggung lurus. Ya. Kemudian ketika kita sujud, apa yang harus kita lakukan ketika sujud? Pertama, kening bersama ujung hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari-jari kaki. Tengok mualimnya. Nah. Baik, kita mulai praktek sholat sunnah duha. Mualim baca keras-keras biar anak-anak semua tahu. Renggangkan sedikit kakinya, cukuplah nanti untuk duduk. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu lebar pula, ya. Renggang, pas. Renggang, pas duduk nanti ya. Baik. Usolli sunnatul duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Fa idza faragta fanshab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi. Baik anak-anak semua, kalau sudah selesai sholat, kita lanjutkan dengan doa dengan khusyuk. Kalau berdoa tidak boleh main-main, yang khusyuk. Karena berdoa itu kita memohon kepada Allah. Harapan kita adalah doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qalilan fa kaththirhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada lupa doa. Maklum. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak muhalimah semakin rajin belajarnya di rumah. Nah, kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.